والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم اللهم علمنا ما ينفعنا وارزقنا علما ينفعنا في الدين والدنيا والآخرة. طيب أمس في اللقاء الماضي وصلنا إلى الصفحة 200 أو 122 وممكن ya صحيح أم لا؟ لم يسمى ماذا أفهم؟ الثالثة القاعدة الثالثة صحيح؟ القول الذي تؤيده قرائن السياق مرجح على ما خالفه. هذا أم لا؟ لم يسمى صحيح. طيب الآن الدرس التاسع. أما الإجابة للأسئلة أنا أفوض إلى الإخوة وهذا الصباح سنكثف القراءة لهذا الدرس بإذن الله في الدرس التاسع والعاشر. طيب بسم الله الرحمن الرحيم. قواعد السياق والتأسيس هذا في التعامل مع الهداية. قواعد التعامل مع الهداية. قواعد التعامل مع الهداية بمعنى إذا وجدنا هداية كيف نتعامل مع هذه الهداية. Ya. نأخذها مباشرة أم هناك موقف موقف منصف ya. الإنصاف في الموقف. طيب ما الفرق بين التأسيس والتأكيد وبين التباين والترادف. هذا مهم. التأسيس هو إفادة معنى جديد لم يكن حاصلا من قبل. فإذا دار كلام العلماء بين التأسيس والتأكيد واحتمل التأسيس والتوكيد فحمل الكلام على التأسيس أولى من حمله على التوكيد لأن حمله على التأسيس يضيف معنى جديدا فهو أولى من إعادة معنى سابق ولا يذهب إلى التأكيد إلا عند اتضاح عدم التأسيس. Ya, هذا قول أبي حيان. أنا أعطيكم مثال. Ya, mal farqu baina iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Limadha la yakun limadha hadhihi al-ayah la tuqassir ya iyyaka na'budu wa nasta'in. Limadha iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in? Lianna iyyaka al-awwal wa iyyaka ats-tsani yakhtalif. Hadha fi kitab Mujaz Jayyid عندي هذا الكتاب في يفرق. إذن ليس التأكيد عند بعض العلماء بل هذا تأسيس. إياك الأول هنا على سبيل الإطلاق. إذن نعبد الله سبحانه وتعالى على سبيل الإطلاق لا نعبد غيره. ولكن إياك الثاني هذا ليس على الإطلاق. لماذا؟ لأننا لا نستعين بالله فقط بل نستعين بالمخلوقات. Ya, anta tatlub musa'adah ila ghairika. Anta al-an tastamil al-libas. Min aina hadha al-libas? Man ماذا
yasna dzalikal libas lasta nafsaka ya bal nahnu nasta'in alal haqiqah walakin nasta'in billah asasan wala nasta'in illa bi tariqah sahihah wala nasta'in masalan bi tariqah kahanah ya ilal kahinah. Baik, adillatul qa'idah. Qarrara hadhil qa'idah wa akkada 'alaiha ulama'ul lughah wal usul wat tafsir wa rajjahu biha al-katsiru min al-aqwal. Qala sahibu mu'jamil qawaidil arabiyyah at-ta'sis wa anna kaunal lafdil mukarrar mukarrari li ifadati ma'nan akhar lan yakuna hasilan qablahu wa yusamma at-ta'sis. Wa yaqulun at-ta'kid i'adah wa at-ta'sis ifadah. Wal ifadah aula wa idza dar lafdhu bainahuma ya hasunal hamlu 'ala at-ta'sis. Wa idza dar lafdhu bainahuma hasunal hamlu 'ala at-ta'sis. Ka qouli ta'ala la a'budu wa la ta'bud wa la a'budu ma ta'budun wala antum a'biduna ma'abud wala ana a'bidun ma'abadtum wala antum a'biduna ma'abud aina al-mutasawi wala antum a'biduna ma'abud wala antum a'biduna ma'abud. Baik, fa in urida biha tikrar ziyadatu takrir fa huwa tawkid wa in urida biqali wala ana 'abidun ma'abadtum wala antum a'biduna ma'abud ay fil mustaqbal fahadha ma'nan zaid an mujarrad tikrar wa hadha huwa ta'sis. Ya. Ada al-awwal madhi yufidu al-madhi wa tsani yufidu al-istiqbal awal mustaqbal. Wa qala al-Amidi rahimahullah at-ta'sisu aslun wa fa'idatu ta'kid tab'un. Fakana hamluhu 'ala ta'sis aula. Wa qala Badruddin Az-Zarkashi rahimahullah idza dar lafdhu baina hamlihi 'ala ta'sis aw at-tawkidi aw at-ta'kidi fa ta'sisu aula li'annahu aktsaru fa'idatan. Wa qala Shanqiti rahimahullah qad taqarrara fil usuli annahu in dar lafdhu baina at-ta'kidi wa at-ta'sisi fa hamluhu 'ala at-ta'sisi arjah illa li dalil. Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban kam yukarrar thalathah wa thalathun hadza at-tawkid at-ta'kid au at-ta'sis hamlut ta'sis aula ya wa qala Ibnu al-Arabi rahimahullah idza amkana hamlul lafzi ala fa'idatin mujaddadatin lam yuhmal 'ala takrari fi kalamin nas fa kaifa kalamul alimil hakim ya. Wa qala Ibnu Ashur rahimahullah innal kalama idza dara baina ta'sis wa ta'kid fa hamlu 'ala ta'sisi aula li anna ta'sis fihi ma'nan jadid wa ta'kid khilaful asli. Wa qala Shanqiti rahimahullah innal muqarrara fil usuli anna an-nassa min kitabillahi ta'ala wa sunnati rasulih sallallahu alaihi wasallam idza ihtamala at-ta'sis wa at-ta'kid ma'an wajib hamluhu 'ala at-ta'sis wa la yajuzu hamluhu 'ala at-ta'kid illa li dalilin yajib ar-ruju' ilayhi illa li dalil idzan yujad aidan ta'kid. Wa qala Syekh Ibnu al-Utsaimin wal qa'idatu annahu idza ihtamala an yakuna al-kalamu tawkidan aw ta'sisan humila 'ala at-ta'sis li'annahu fihi ziyadatu ma'nan. Man lam yafham qalilan ada ya at-ta'sis wa at-ta'kid ayyuhuma muqaddam ada Rafif at-ta'sis atau ta'kid ta'sis li'anna at-ta'sis aslun ya wa at-tawkid aw at-ta'kid tab'un ya. Baik, tatbiqatul ulama lil qa'idah qala as-Saminul Halbi rahimahullah fi qouli ta'ala ra'aituhum li sajidin ya kaifa idh qala Yusuf li abihi ya abati inni ra'aitu ahada asyara kawkaban wasyamsa wal qamara ra'aituhum
li sajidin. Ra'aitul awwal wa ra'aitul tsani. Hal hadha ta'kid am ta'sis? Ada. Yahtamil wajhain. Ahaduma annaha jumlatun qurrirat litawkid. Wa tsani annahu laisa bitakid. Wa ilaihi naha az-Zamakhsyari fa innahu qala fa in qulta ma ma'na tikrar ra'aituhum qultu laisa bitikrar. Laisa bitakrar innama huwa kalamun musta'nifun. Musta'nif makna ibtidai. Ala takdiri su'alin waqa'a jawaban lahu. Ka'anna Ya'qub alaihi salam qala lahu 'inda qawlihi idh qala Yusuf li abihi ya abati inni ra'aytu 11 kawkaban wasyamsa wal qamar kaifa ra'aitaha sa'ilan 'an hali ru'yatiha faqala ra'aituhum li sajidin. Qultu wa hadha adhhar li'annahu mata darul kalamu bainal hamli 'ala ta'kid aw ta'sis fa hamluhu 'ala tsani awla. Ya. Idzan al-awwal hadza ikhbar wa tsani madza? Jawab. Idzan halu qawli ra'aitul awwal hadza madza? Ikhbaran. Wa amma ra'aitu tsani madza? Jawaban li su'ali Ya'qub. Wa qala al-Alusi rahimahullah fi qawlihi ta'ala wastafaki 'ala nisa'il alamin. Ya Maryamu kaifa? Qala Allah ya. Wa il qalatil malaikatu ya Maryamu kaifa? Inna Allah astafaki wa tahharaki wastafaki. Ada tikrar. Inna Allah astafaki wa tahharaki wastafaki ala nisa'il alamin. Ihtamal an yurada bihadha al-istifa' ghayra al-istifa' al-awwal wa huwa ma kana akhiran min hibati Isa alaihi salam laha min ghairi abin. Wa lam yakun dhalika li ahadin minan nisa' wa ja'alaha wa iyyahu ayatan lil alamin. Wa yuhtamal an yurada bihi al-awwal. Ya. Wa kurrira lit-ta'kid. Wa tabyin min istifa'iha alaihin. Wa tabyin min istifaiha alaihim wa la'alla al-awwal awla kama qala al-imam lima anna ta'sis khairun min at-ta'kid. Ya. Istifa al-awwal istifa madza? Fi at-tuhur. Idzan man Maryam hadza lam ya'mal ayya ma'siyah. At-tuhur min ayyi ma'siyah. Maksudnya ma'siyatu al-fahisyah. Wa atsani istifa madza? Istifa'ullah bi anna Allah Subhanahu wa taala sayu'ti ha ibnan bila abin. Ya. Adam. Dam. Yang ngantuk tidur samping saya sini. Nah, nanti setelah ini duduknya samping saya. Ya. Ini kita main cepat ini, ya. Karena 2 minggu nggak masuk ton, ya. Minggu pertama banyak acara. Ada macam-macam itu. Maka mungkin 3 kali. Wah, langsung. Masya Allah. King. Baik. Masya Allah. Ini ilmunya penting banget nih. Ya. Ya, kalau saya merasa betul ini penting banget. Semoga antum juga. Wa qala Syangkiti rahimahullah fi qouli ta'ala kullun qad 'alima salatahu wa tasbihah. Wallahu 'alimun bima yaf'alun. Kullun ya, ay kullun minal musallin. Ya, uzkur al-ayah kamilah. Kullun. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Alam tara anna Allah yusabbihu lahu man fis samawati wal ardi wat tayru saffat. Kullun qad 'alima salatahu wa tasbihahu.
والله عليم بما يفعلون. Baik. Ai kullun minal musallin qad alima salatahu nafsahu wa kullun minal musabbihin qad alima tasbiha nafsihi. Wa ala hadzal qaul fa qauluhu ta'ala wallahu alimun bima yaf'alun taksis la ta'kid. Ya. Amma 'alal qaul bi anna ad-dhamir raji'un ila Allah ay qad 'alima Allah salatahu yakunu qawluhu wallahu 'alimun bima yaf'alun kat tikrar ma'a dzalik fa yakunu min qabil at-tawkid al-lafzi. Wa qad 'alimta anna al-muqarrar fil usul anna al-hamla 'ala at-ta'sis arjah min al-hamli 'ala at-tawkid. Ya. Ton, alima di sini siapa Ton? Ya Allah. Kan, Ton. Itu kalau Anda bilang roji ilallah berarti Anda taukid. Takkid. Tapi kalau Anda bilang kullun di sini adalah kullul musallin, kullun minal musallin, kullun minal musabbihin. Berarti wallahu alimun yang kedua ini berarti taksis. Ya. Dah, gitu aja. Berarti at-taksis muqaddam. Ya, muqaddamun ala alat tauqid. Aula. Al-qaul bit-taksis aula bil-qaul ta'kid. Al-qaul bit-tabayun aula min al-qaul bit-taraduf. Ini kayak ungkapan gini. Ini sama seperti yang disebutkan di ayat lain, tapi menggunakan kata yang beda. Beda kata aja, maknanya sama. Ini kurang detail. Yang lebih pas apa? Karena ada perubahan kata, ada konsekuensi apa? Perubahan makna. Bukan perubahan dalam arti tadod ya, tapi itu pengembangan. Ya. Oke. Idza ikhtalafat aqwalul mufassirin fi ma'na lafdhatin qur'aniyatin baina man yaqul bit taraduf wa man yaqul bit tabayun. Tabayun itu apa? Beda, maksudnya taraduf itu kan sinonim, ya. Lawannya sinonim apa? Antonim. Ini bukan antonim ya. Maksudnya kalau maknanya sama, ya lebih diutamakan kita tidak mengatakan ini sama dengan ini, ya dengan lafaz yang berbeda. Jadi kita lebih memilih apa? Wah ini ada makna yang lebih dalam lagi nih, maksudnya, gitu. Seperti apa? Fatir, ya Khaliq. Badi'us samawat, khaliq, khalaqa. Kemudian apa? Khalaqa, fatara. Nah, itu kan menciptakan semua. Tapi punya makna yang lebih dalam daripada kita mengatakan sama gitu. Li'annahu al-aslu. Fa aktsaru ahli lughah ala ifadati ma'nan jadidin wa li'anna al-lafdhaini wa in ishtaraka fi ma'nan fa li ahadihima mizatun 'alal akhar. Mizatun 'alal akhar. Ya. Meskipun maknanya sama tapi punya apa? Ya, diferensiasi atau keunggulan sendiri. Apa bedanya sultan, amir, imam, ya kan? Ada konsekuensinya masing-masing. Imam depan, sultan apa? Salato. Ya. Carilah itu apa bedanya itu. Wali anna taradu fil Quran qalil, nadir, au ma'dum. Nah, bahkan enggak ada. Li anna kullu lafdhatin fil Qur'anil Karim maqsudatul ma'na wa laha atharuha fi dalalatil ma'na. Adilatul qaidah al-ulama rahimahullah wa in ikhtalafu fil qawli bit taraduf fil lughah lakinnahum lam yakhtalifu anna al-qawla bit tabayyuni awla min al-qawli bit taraduf.
Wa hadza ma akkada ulama'ul lughati wal usuli wat tafsiri bima bal wa'tamadahu ulama'ut tafsiri fit tarjih wal ikhtiyar baina aqwalil ulama. Tapi yang penting nih, soalnya ini yang kemarin saya ceritakan itu apa? Sering pakai ini untuk menunjukkan ya apa? Dia ya kayak gimana gitu ya. Jadi ada taroduf, sisi taroduf dalam kata itu masih, maksudnya itu ada, tapi kemudian kata ini tetap punya mizah yang sendiri. Itu jangan kemudian nggak mungkin ini, kan jangan nggak mungkin gitu. Ini memang ada sisi tarodufnya, tapi ada sisi mizahnya, gitu ya. Qala Zarkashi rahimahullah at-taradufu khilaful asli. Fa idza dara al-lafdhu baina kaunihi mutaradifan aw mutabayyinan fa hamlu 'ala al-mutabayyin aula. Li'anna al-qasda al-ifhamu. Famata hasala bil wahid lam yahtaj ila al-aktsar. Wah ini. Li'alla yulzima ta'rif al-mu'arraf. Ya. Supaya kita ini tidak mentakrifkan sesuatu yang sudah diketahui. Ngapain sih diulang-ulang? Ngapain sih pakai kata lain kalau maunya sama? Ya enggak. Allah menginginkan dengan penggunaan lafaz lain untuk menunjukkan konsekuensi makna yang lain. Gitu. Ya. Meskipun ada kaitan dengan lafaz yang memang itu punya makna yang mirip. Mirip. Tidak sama persis gitu enggak. Wa hadza fi aktsari kalamihim. Mana tadi? Li'alla yulzima ta'rif al-mu'arraf wa li'annahu yujibul masyaqqata fi hifdzi tilkal alfad. Kalau orang yang kritis kan akan bilang, ngapain sih lafadznya beda-beda tapi maknanya sama, bikin susah aja, kan gitu. Ngapain pakai kata yang macam-macam gitu? Untuk menghafal Quran lebih baik maknanya yang sama aja lah, supaya tidak tambah sulit. Akal tuh. Makanya pakai kata lain karena punya konsekuensi makna lain. Waqad rajjahu hadzal asla li'annahu thabata bil istiqra'i li kalamil arabi anna syai' al-katsira 'indahum huwa li kulli ma'nan lafdhan wahidan khassan bihi. Fa yakunu taraduhu wa huwa an yakuna lil ma'na al-wahid akthar min lafdhin wahid khilaful asl. Wa hadha fi aktsari kalamihim wal kathratu tufidu dhanna war rajhan fa yakunu al ma'na al munfaridu bi lafdhin wahid akthar wujudan min al ma'na alladhi lahu lafdhani fa akthar wa huwa al mutaradif fa yakunu marjuhan nadhran li qillati wa li annahu lamma arafna al ma'na bi ahad al lafdhaini wa hasal al maqsudu fal aslu adamu thani li adamil hajati ilayhi wa li annahu yalzamu minhu ta'riful mu'arraf aw yulzimu minhu ta'riful mu'arraf fa yakunu tahsilan wa huwa batil. Betul qaulina tahsilul hasil. Ya, tahsilul hasil. Ada la yumkin. Ya, tahsilul hasil ada ghairu nafi. Fa yakunu tahsilan wa huwa batil. Wa li annahu wa mata amkana taktsiru fawaid kalami sahib syar'i wa ja'ala madlula li kulli dalilin fahuwa aula min at-taraduf wa at-ta'kid. Tatbiqatul ulama lil qa'idah qala Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah fa inna at-taraduf fil lughati qalilun wa amma fi alfadhil Qur'an fa imma nadirun wa imma ma'dumun. Wa qalla an yu'abbara an lafdhin wahidin bi lafdhin wahidin yu'addi jami'a ma'nahu bal yakunu fihi taqribun li ma'nahu. Takrib. Ini pakai istilah ini penting. Takribun li ma'nahu. Kenapa? Kalau antum salah itu bisa menolak. Wah ini maknanya bukan ini. Gitu. Jangan bukan ini. Ini maknanya ada sisi yang apa bahasanya kalau di dalam tafsir apa At-Tahrir wa Tanwir itu namanya lataif. Latifah. Latifah itu sesuatu yang lembut hanya bisa diketahui oleh ahli bahasa. Ya. Oke. Apa lagi? Ya, mana tadi? Takrib ya, limana. Wa hadza min asbabi i'jazil Qur'an. Fa idza qala al-qail yauma tamurus samaa'u mawra. Innal mawra huwal harakatu kana taqriban.
Ini gerakan. Tapi ya dekat dengan makna apa? Bergerak. Idh al-mauru harakah khafifah sari'ah. Tapi maur ini punya makna, maksudnya gerakan yang ringan dan cepat. Wal arab udamminul fi'la ma'nal fi'li. Wa tu'addihi ta'diyata. Wa min huna ghalata man ja'ala ba'dal hurufi taqumu ma'ani ajihi. Ya, ai ma'ani ajihi. Kalau orang bilang ila ni'ajihi diartikan apa? Ma'a ni'ajihi. Ya. Man ansari ilallah. Ila di sini ada yang mengartikan ma'allah. Man ansari ma'allah kan ya iya sih dekat gitu kan gitu. Na'jatika ma'ani ajihi. Wat tahqiq ma qalahu nuhatul basrati minat tadmin fasu'alun na'jati yatadammanu jam'aha wa dhammaha ila ni'aji. Ini ila tetap maknanya ila tidak tergantikan dengan ma'a meskipun ada qarib ya bergabung maksudnya bergabung. Kalau bergabung kepada, bukan bersama. Kalau bahasa Arab ini ya, bukan bahasa Indonesia. Wa man qala dzalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin. La syakka fa hadza taqribun. Ya, takrib. Wa illa farraib fihi idrab wa harakah. Ya. Bukan dzalikal kitabu la syakka fihi. Raib fa hadza takrib. Wa illa farraib fihi idrab wa harakah. Baik. Jadi raib itu apa? Idrab apa? Jadi ada bedanya syak dengan raib itu punya makna yang ada qarib tapi ada bedanya. Ya udah banyak itu yang jelas. Wa qala Ibnul Qayyim rahimahullah al-aslu fil lughah wa tabayyun wa huwa aktsarul lughah wallahu a'lam. Wa qala Zarkashi rahimahullah fi al-fat yudhannu biha taraduf wa laysat minhu wa za'amat bihasabil maqamat. Fala yaqumu ya muradifuha fi mastu'mila fihi maqamul akhar. Fa'alal mufassir ya mura'atal isti'malat wal qat'u bi'adami taraduf ma amkana fa inna litarkibi ma'nan ghaira ma'nal ifrad. Ya. Walihada mana'a katsirun minal usuliyyin wuqu'a ahadil mutaradifain mawqi'al akhar fit tarkib wa in ittafaqu ala jawazi fil ifrad. Kalau ifrad. Apalagi ini masalah tarkib dan juga ifrad. Kalau ifrad masih mungkin. Ya. Inna ma'al usri yusra. Fa inna ma'al usri yusran. Inna ma'al usri yusra. Ada beda enggak ini antara yang pertama dan kedua apa? Ton. Keunggulan. Hah? Memiliki walaupun berbeda sama arti memiliki makna yang masing-masing. Ya, bahasanya bisa meskipun punya makna yang dekat, tapi ada konsekuensi yang berbeda. Ya, apa? Ada hadisnya ini malah udah. Ya, la yaghlibal usru yusra ini. Jadi antara yusrun yang pertama dengan yusrun yang kedua ini beda. Oke, itu berarti bukan sekedar apa? Takkid, tapi apa di sini? Taksis. Dan kemudian di sini juga bukan taraduf, tapi tabayun. Ya. Kemudian misalu dzalika al-khauf wal khasyah di sini disebutkan la yakadul lughawiyyu yufarriqu bainahuma wala syakka anal khasyah a'la minal khaufi wa hiya ashaddul khauf. Innal khasyah takunu min 'idhamil
makhsyi. Ya, jadi karena keagungan yang ditakuti. Beda ya, kamu takut lari, kamu takut ular dengan takut sama Allah, beda, ya kan? Gitu. Oke. Wa in kana al-khasyi qawiyan. Ya. Meskipun yang takut itu kuat sebenarnya. Wal khaufu yakunu min du'fil khaif wa in kana makhuf amron yasir. Meskipun yang ditakuti ya itu lebih kecil. Waqala Ibnu Ashur rahimahullah wal huda 'ala tahqiq huwa ad-dalalatu allati min sya'niha al-isal ila al-bughiyati wa hadha huwa adh-dhahiru fi ma'nahu li anna al-asla 'adam at-taraduf fala yakunu hudan muradifan lida ladalla fala yakunu hudan muradifan apa ini ladalla salah dalla fala yakunu huda fala yakunu huda kata-kata huda dalam fi'il madhi muradifan li dalla dan hada itu beda wali annal mafhuma minal huda ad-dalalah al-kamilah wa hadha muwafiqun lil ma'na al-manqul ilaihi al-huda fil 'urfi syar'i. Oke ya, dalla dengan hada beda. Khaufun dengan khasyah beda. Apalagi tadi syakun dengan raibun beda. Ya. Ila dengan ma'a beda. Udah ini. Al-qaul bitartib al-qaidah sadisah. Ini kan konteksnya apa? Fit ta'amul ya, qawaid fit ta'amul mal hidayah. Jadi kalau ada orang ngomong, oh ini sama. Ada orang yang ngomong apa? Ini beda. Kita pilih yang mana? Pilih yang ulama yang mengatakan ini beda. Itu maksudnya. Ya. Karena apa? Ini nanti punya konsekuensi pemaknaan yang lebih luas lagi. Oke. Kemudian al-qaul bitartib muqaddamun 'alal qaul bitaqdim wa ta'khir. Ah, tartib muqaddam 'alal qaul bitaqdim wa ta'khir. Ya. Ini juga. Wah, ini. Tartib. Ada kata-kata tartib, ada kata-kata takdim dan ta'khir. Idza ikhtalafa al-ulama fi ma'na ayatin min kitabillah wa kana khilafun da'iran baina mudda'in lit-taqdim wa ta'khir fil ayah wa mubqin laha 'ala tartibiha fa aulal qawlaini bis-shawab qawlu man qala bit-tartib li'annahu al-aslu fil kalam wa yanbaghi luzumu fahmil ayah wifqa tartibiha li'anna at-taqdim wa ta'khir fil Qur'anil Karim lahu asbabun muhaddadatun wal aslu baqaul kalam ala tartibihi fin nassi fala yuqalu bit taqdim wat ta'khir illa biqarinatin tuqarriru dzalika. Adillatul qaidah. Al aslu fi bayani ma'anil Qur'an mura'atut tartib. Alladhi waradat bihil kalimatu wal ayatu wa la yantaqilu 'anil asli illa bidalilin wadihin wa qarinatin bayyinatin la siyama idza istaqama al ma'na bidunihi. فإذا احتمل الأمر وعدم الدليل والقرينة فالقول الحق أن يبقى الكلام على ترتيبه وذلك لأن القرآن الكريم محكم البيان قال تعالى ألف لام را كتاب أحكمت آياته ثم فصلت من لدن حكيم خبير وقد راعى النبي صلى الله عليه وسلم في فهمه وتعامله مع القرآن الترتيب alladzi warada bihi kama jaa fi sifati hujjatin nabi sallallahu alaihi wasallam thumma kharaja minal babi ila as-safa falamma dana minas safa qara'a innas safa wal marwata min sya'airillah abda bima bada Allah bihi fabada bis safa ya itu innas safa wal marwata kulu wash makan dulu baru minum misalkan kayak gitu-gitu. Qala Ibnu Taimiyah rahimahullah wa taqdim wa ta'khir ala khilafil asli.
Fal aslu iqrarul kalam ala nazmihi wa tartibihi la taghyira tartibihi. Thumma innama yajuzu fihi taqdim wa ta'khir ma'al qarina. Amma ma'al lubasi fala yajuz. Li'annahu yaltabisu 'ala al-mukhatab. Wa qala Abu Hayyan al-Andalusi rahimahullah wa la yusaru ila taqdim wa ta'khir illa li ma'nan yaqtadi dhalika aw bi tawqif aw fi ma la yumkinu fihi illa dhalik. Wa qala la hajata ila di'a'i taqdim wa ta'khir wal ma'na yasihhu bi khilafihi. Qala Saminul Halbi rahimahullah inna taqdima wa ta'khira min ad-dharairi 'inda al-jumhur. Wa qala al-Alusi rahimahullah at-taqdim wa ta'khir la yadhhabu ilaihi illa 'inda ad-darurah. Tatbiqat. Nah, contohnya gimana ini? Qala Abu Hayyan al-Andalusi rahimahullah wa dzakara ba'du man qala fi at-tafsir anna hadhihi al-ayah sal bani Israil kam atainahum min ayatin bayyinah mu'akharatun fit tilawah muqaddamatun fil ma'na. Wal khitab lin nabi sallallahu alaihi wasallam qala wat taqdir fa in zalaltum ila akhiril ayah sal ya Muhammad bani Israil kam atainahum min ayatin bayyinah fama'tabaru wa la ad'anu ilaiha hal yanzuruna illa ayyatiyahumullah ay annahum la yu'minuna hatta ya'tiyahumullah. Ayat sebelum ini kan apa? Hal yanzuruna. Hal yanzuru illa ayatiyahumullah. Hal yanzuruna illa ayyatiyahumullah fi dhulalin minal ghamami wal malaikati wa qudiyal amr wa ilallahi turja'ul umur. Sal bani Israil. Ya. Ada yang mengatakan ini mestinya ini secara makna ayat ini tuh duluan daripada ayat yang sebelumnya. Ayat sebelumnya apa? Hal yanzuruna. Hal yanzuruna. Yanzuruna. Ya, hal yanzuruna illa ayyatiyahumullah fi dhulal. Ya. Ya. Enggak. Udah betul tertib. Enggak ada takdim sama takhir. Wala hajata ila iddia'i taqdim wa ta'khir bal hadhil ayah ala tartibiha akhadha ba'daha bi'unuqi ba'din mutalahimatu tarkib waqi'atu mawaqi'iha fal ma'na annahum amaru an yadkhulu fil islam thumma akhbaru anna man zalla jazahu Allahul azizul ladzi la yughalab ya al hakimul ladzi yad'u al asya'a mawadhi'aha thumma qila la yanzuruna fi imanihim illa zuhur ayatin bayyinat inadan minhum faqad atathumul ayah. Thumma salla nabiyahu sallallahu alaihi wasallam fi istibta'i imanihim ma'a ma atabihi lahum min al-ayat biqaulihi sal bani Israil kam atainahum min ayatin bayyinah fama amanu biha bal baddalu wa ghayyaru thumma tu'adu man baddala ni'matallah bil 'iqabish syadid. Ya, fa anta tara hadhil ma'ani mutanasiqah murattabah mutanasiqatan murattabat tartibil mu'jiz bil lafdil balighil mujaz qad fada' wa taqdim wa ta'khir al mukhtas bi daruratil ash'ar karena perasaan aja binazmi dzawil inhisar munazzahun anha kalamul wahidul qahhar. Ya. Ini kalau hafal tahu nih konteksnya. Ya. Kan kita disuruh masuk Islam secara kafah. Kemudian setelah itu apa? Hal yanzuruna illa ayyatiyahum. Jadi terjadi orang yang keras kepala, nggak mau ikut intinya. Kemudian setelah itu Nabi diperintahkan untuk bertanya sal bani Israil kam atainahum min ayatim bayyinah. Kenapa kok enggak sal dulu baru setelah itu dijelaskan ini? Kayaknya itu deh. Seperti ini kita tarjih pakai kaidah at-tartib muqaddam minat ta'khir minat bit taqdim wa ta'khir minat taqdim wa ta'khir. Ya.
Ini nih, coba. Wa qala Sa'di rahimahullah fi qouli ta'ala ya ayyuhalladzina amanu idza qumtum ila sholati faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ila al-marafiqi wamsahu bi ru'usikum wa arjulakum ila al-ka'bayn. Al-amru bit tartib fil wudu. Ya. Li'anna Allah Ta'ala dzakaraha murattabatan wa li'annahu adkhala mamsuhan wa huwa ar-ra's. Baina maghsulaini wa la yu'lamu lidzalika fa'idatun ghairu tartib. Enggak ada faedahnya kecuali tartib. Ya. Fagsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiqi wamsahu bi ru'usikum wa arjulakum. Kan pakai kata-kata wa. Ya kan mestinya antum bisa dong apa? Beralasan. Apa alasannya? Wa itu kan atof. Boleh didahulukan mana saja. Bukan fa, bukan thumma kan? Punya konsekuensi apa? Konsekuensinya apa? Itu bisa seperti kata-kata kulu washrobu. Kan pakai kata-kata wa. Wa itu tidak yufidu at-tarahi. Atau apa? At-tartib. Tapi dia yufidu apa? Al-ataf itu yufidu ini apa namanya? Bareng-bareng gitu loh. Misalkan ya, kalau saya bilang Ja'a Sultan wa Hayy. Siapa yang duluan? Enggak. Ya, bareng-bareng. Bisa jadi duluan Hayy, bisa jadi duluan Sultan. Nah, ini kan kata-kata wa. Tapi kalau disebutkan ini kan fagsilu wujuhakum wa aydiyakum. Wa itu apa? Bareng-bareng langsung. Ya. Ya, tapi apa? Ini yufidu tartib. Ya, jadi tartib. Ya. Wa qala Ibnu Asyur rahimahullah fi qouli ta'ala wa lamma ja'at rusuluna lutan si'a bihim wa dhaqa bihim zar'an wa qala hadha yawmun 'asib. Wa min badi'i tartibi hadhihi al-jumal annaha ja'at 'ala tartibi husuliha fil wujud. Fa inna awwala ma yasbiqu ila nafsil karih lil amri an yusa'a bihi. Ja'at rusuluna lutan si'a bihim. Itu apa? Merasa tersakiti. Siapa? Nabi Lut. Setelah merasa tersakiti, wa yatatallabu al-mukhallasu minhu wa yatatallabul mukhallis minhu. Fa idza alima annahu la mukhallisa minhu dhaqa bihi dzar'a. Ngerasa enggak enak ya kedatangan itu loh orang-orang yang ingin mengganggu tamunya Nabi Lut ya. Siapa itu? Para malaikat. Setelah tersakiti, kemudian setelah itu merasa sempit. Ya, karena nggak ada yang nolong. Ya, itu. Thumma yasduru ta'biran 'anil ma'ani wa tartiban 'anhu kalaman yurihu bihi nafsa. Wa tasluhu hadhil ayah li an takuna mithalan li insya'il munshi insya'. Kalau mau membuat insya', ya. Itu gini bagusnya. Ala hasabi tartibil husul fi nafsil amri. Padahal kan di sini pakai kata-kata apa? Wadoko. Bukan thumma, bukan fa. Ya. Hadza aslul insya' ma lam takun fil kalam dawa'i taqdim wa ta'khir wa dawa'il hafi wa ziyadah. Oke. Masih kuat enggak ini? Kuat ya. Kuat-kuatin. Ya fokus. Antum kalau nggak fokus bentar ini, apalagi yang bahasa Arabnya kurang-kurang. Udah hilang, cepat ini. Apalagi nggak ada tanya jawab. Soalnya Ustaz Hadib mintanya jangan tanya jawab, Ustaz. Lamaan. Oh, udah. Bersama Sultan ya. Sama Sultan. Apalagi Ad-darsul ashir, qaidatul makna syar'i muqaddamun 'alal makna lughawi. Baru ashir ya. Padahal totalnya 14. Nah.
Oke, dikit Pak. Oke. Mamadlulat wasti'mal kalimat al-ain fil ini qaidatul makna syar'i muqaddamun al ma'na. Ini. Udah langsung jadi jawaban atas orang yang kemarin itu mengatakan apa? Fawailul lil musallin. Ada enggak kata-kata musallin itu penyambung harta orang? Ada. Coba cari kata musallin di mana aja itu. Musallin. Bisa diartikan musallin ini apa? Penyambung. Ya, amanah zakat, amanah pajak misalnya. Meskipun secara makna bagus, tapi kalau nggak pas ya bisa rusak nanti. Qaidatul makna syar'i muqaddam. Jadi kalau ada kata-kata zakat, nggak mungkin kita artikan wa atuz zakah dan apa? Berikanlah kesucian. Zakah itu kan suci. Az-zakah ya, atau az-zakah bagaimana? Nama, berilah pertumbuhan. Apa zakah di sini? Zakah ikhraju al-mal biqadrin maksus, bi waqtin maksus, ila al-asnaf al-maksus. Baik. Al-ma'na syar'i muqaddamun 'ala al-ma'na al-lughawi. Al-fadhul wahyi qad takunu laha haqiqah syar'iyyah, haqiqatan syar'iyyah, wa hiya ma wadaha syari' fi ma'nan muhaddad. Mithlu shalah wa zakah wal hajj wa laha haqiqah lughawiyyah. Tapi dia juga punya makna lughawi. Ya, wa hiya ma sya'a bainan nas min madlulil lafzi. Salat itu apa? Doa. Nah, contoh gitu. Tapi apakah ketika wa aqimus shalah wa aqimud doa, wa atuz zakah wa atu madza at-tuhur masalan. La. Wal makna syar'i la yanfaqu an aslil lafzi fi lughatil Arab. Fi lughatil Arab. Mesti punya menyimpan makna kebahasaan wa huwa mawjudun fihi. Ghaira annahu yazidu alaihi bitahdidatin syar'iyyatin lam ta'rif al-Arabu min qablu wa 'inda ta'arudil madlul syar'i ma'al madlul lughawi wa la yujadu murajjih. Apalagi enggak ada murajjih. Fal aula hamluha 'ala al-ma'na syar'i li'anna al-fadhul Qur'anil Karim ja'a li bayanil ma'na syar'i. Adillatul qa'idah yaqulu al-ulama innal haqiqata syar'iyyata muqaddamatun 'ala al-haqiqati al-lughawiyyati wa dhalika 'indama yakunu tabayyunu 'inda al-ulama'i da'iran baina musamman syar'iyyin wa akhar lughawi. Wa la dalila yu'inu ahadahuma ya humila 'ala syar'i. Humila ala syar'i fa in qama dalilun ala ta'yin ahadihima fala tarjiha bi hadhil qaid. Kecuali ada dalil yang langsung spesifik. Makanya kalau kata-kata zulm, Nabi itu langsung menerjemahkan syirik, ya udah ambil syirik pun. Ya. Kalau terus qala Zarkashi rahimahullah idza dam pijeti saya dam. Ya. Oh, dam. Biar lulus Anda dam. Belajar bukan untuk ujian lo tapi. Mada karasan kiti. Sampai mana tadi? Wala Zarkashi. Ya Zarkashi. Adilatul qa'idah. Yang Adilatul qa'idah sih. Oh iya, qala Zarkashi rahimahullah, idza kana lil kalimatil wahidati ma'nayani aw aktsar, ahaduhuma lughawi wal akharu syar'i wa ikhtalafa al ma'nayani quddimal ma'na syar'i. Li'anna al-Qur'an al-Karim nazala lil bayani syar'i la li bayanil lughah. Quran ini bahasa apa namanya? Quran ini kitab bahasa atau kitab syariat. Illa an tadulla qarinah ala iradil ma'na lughawi, kecuali nah ini ulama ini illa berarti mukhassis. Wa dzakara Shankiti rahimahullah anna an-nassa idza dara bainal haqiqah asy-syar'iyyah wal haqiqah al-lughawiyyah ya humila ala syar'iyyah wa huwa at-tahlil. Ini yang diterapkan oleh para ulama kita. Ya. Orang bilang ini secara bahasa gini tapi menyelisihi makna syariat. Kalau ada seperti ini, orang punya inspirasi ini, orang punya inspirasi ini, ambil yang syar'i. Ya.
Oke, hadhil tatbiqatul ulama lil qaidah. Belum ya? Qala Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah, fa in ikhtalafa al-ma'na syar'i wal lughawi ukhidha bima yaqtadihi syar'i, li'anna al-Qur'ana nazala lil bayan syar'i la li bayan al-lughah, illa an yakuna hunalika dalilun yatarajjahu bil ma'na al-lughawi wa yu'khadhu. Hadhihi al-qa'idah laha tatbiqat katsirah. Misal ma ikhtalafa fihi al-ma'nayan wa qaddima fihi al-ma'na syar'i. Qauluhu ta'ala 'anil munafiqin wa la tusalli 'ala ahadin minhum mata abadan wa la taqum 'ala qabrihi. Fas-shalah laha ma'nayan lughawi wa huwa du'a, syar'i wa huwa huna salatul janazah. Fa yuqaddamu al-ma'na syar'i li'annahu al-maqsud lil mutakallim al-ma'hud lil mukhatab. Wa la tusalli 'ala ahadin minhum mata abadan. Ya. Enggak, ini maksudnya itu doa. Nah, pakai kaidah ini. Ya, makna syar'i muqaddam. Wa mithalu ma ikhtalafa fihi al-ma'nayani wa qaddima fihi al-lughawi li qarinah. Tapi ini ada yang didahulukan lughawi karena ada qarinah. Qarinah ya. Qauluhu ta'ala, "Khudh min amwalihim shadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha wa shalli 'alaihim inna salataka sakanul lahum." Wa shalli 'alaihim inna salataka sakanul lahum. Wallahu sami'un alim. Fal murad bis shalah huna ad-du'a. Kok bisa-bisanya kamu bilang as-shalah di sini apa artinya doa? Karena ada murajjih. Apa itu dalil? Apa itu hadis Nabi? Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza atahu qaumun bi shadaqatihim qala Allahumma shalli 'alaihim. Ya. Wa amthilatu mattafaqa fil ma'nayan syar'i wal lughawi katsirah kas-sama' wal ard was sidq wal kadhib wal hijr wal insan. Hijr itu apa? Ini siapa? Rifat. Apa hijr? Waduh, jauh banget ini. Ya, hijr itu akal. Antum tahu itu? Lidhi hijr, lidhi aqli. Karena hijr. Hijr secara makna aslinya apa? Itu kan pembatas kayak hijr. Hujrah. Ya. Itu dalam wal fajri wa layalin 'ashr wasyaf'i wal watr wal laili idza yasar al fi dzalika qasamul lidhi hijr. Baik, min qawaid tarjih bainal hidayat. Qaidah. Ini udah selesai nih. Wah, ternyata dikit Zat. Jalan-jalan setelah ini. Ya. Qawaid tarjih bainal hidayat. Kaidah tarjih. Gimana ya kita mentarjih yang ada-ada itu loh. Ya. Banyak inspirasi dari Quran. Mana yang kita kuatkan? Kemarin tapi kan sudah ada ya cara itu tertib juga ini, mengandung tertib kalau ada ini. Jadi diurutkan. Ini kan terakhir. Qaidah ad-dhamir ya'udu ila al-qarib idza lam yakun hunaka dalilun ala khilafi dzalika. Wa mithluhu qaidah wa i'adatu dhamir ila al-muhaddits anhu aula min i'adatihi ila ghairihi. Yustadallu ala ruju'i dhamir li aqrabi madhkurin biqouli ta'ala 'alimul ghaibi wasyahadatil kabirul muta'al sawa'un minkum man asarra al-qawla wa man jahara bihi wa man huwa mustakhfin bil laili wasaribun bin nahar lahu mu'aqibatun min baini yadayhi wa min khalfihi yahfazunahu min amrillah. Coba kita lihat. Lahu mu'aqibat. Qala Ibnu Jarir At-Tabari wa aulal qawlaini fi dzalika bis-shawab qaulu man qala al-ha fi qawlihi lahu mu'aqibat min dzikri man allati fi qawlihi wa man huwa mustakhfim bil laili wa annal mu'aqibat min baini yadayhi wa min khalfihi hiya ya hirsuhu wa jala wa jalawazatuhu kama qala dzalika min dzikrina qawluhu wa innama qulna dzalika aula bil qawlaini bis shawab li anna qawla
qaulillahi ta'ala lahu mu'aqibat aqrab ila qauli wa man huwa mustakhfim bil laili minhu ila alimil ghaibi fahiya liqurbiha minhu aula bi an takuna min dzikri. Mana kata-kata lahu mu'aqibat? Lahu mu'aqibat ya, itu man asarral qaul wa man jahra bihi wa man huwa mustakhfim bil laili wa saribun bin nahar, atau lahu mu'aqibat kembali kepada alimul ghaibi. Ayo Ustaz Hafid. Nah, kalau penjelasan Ibnu Jarir apa ini? Ya. Habis umroh kan ini masih terbawa itu. Allah. Aroma apa? Raudhah. Mana ini? Ya. Pilihan ulama di sini apa? Pilihan Ibnu Jarir lahu di sini kembali kepada ini Ustaz, kepada apa? Man asral qaula wa man jahra bihi wa man huwa mustakhfin bil lail. Nah, kenapa di sini? Al-ha fi qauli lahu mu'aqibat min dzikri man allati fi qauli wa man huwa mustakhfin. Kenapa paling dekat itu? Nah, wa annal mu'aqibat min baini yadayhi wa min khalfihi ya hirsuhu wa jala wajadu. Kama qala dzalika min dzikrina qauluhu wa inna ma qulna dzalika aulal qaulaini bisab li anna qaula. Karena kalau kita katakan lahu mu'aqibat itu kembali kepada Allah, ya. Itu aqrab ila qauli wa man huwa mustakhfim bil lail minhu ila alimil ghaibi, daripada alimul ghaib yang itu apa? Jauh. Itu ya. Lahu mu'aqibat min baini yadayhi, punya mu'aqibat min baini yadayhi wa min khalfihi. Maksudnya apa? Orang-orang yang kata-katanya disembunyikan ya, atau ditampakkan, atau ketika malam-malam hari itu melakukan keburukan, dia itu punya malaikat-malaikat yang menjaga dia. Dia itu punya malaikat. Jadi siapa ini? Maksudnya dia itu Jadi makhluk ini itu punya mu'aqibat. Maksudnya punya malaikat-malaikat yang Allah siapkan untuk mencatat semua amalan mereka. Bukan kembali kepada Allah. Nah, ini nih. Wa hunalika qawaid ukhra. Ini ada kaidah lain yang tidak dijelaskan, tapi kita perlu tahu. Kalau ada hidayah, inspirasi yang banyak, ya kita pakai kaidah-kaidah. Mata amkana hamlul kalam ala ghairi idmar wal iftiqar kana aula min an yasluka bil idmar wal iftiqar. Kalau kalam ya idmar, disembunyikan, didhamirkan, ya, maka lebih dipilih yang tidak didhamirkan. Perlu ini penjelasan lebih. Contoh supaya ya tadi. Likulli harfin min hurufil ma'ani wajhun huwa bihi aula min ghairihi fala yasluhu tahwilu dzalika anhu ila ghairihi illa bi hujjatin yajibu taslimu. Huruf, nanti ada huruf. Kayaknya ini pasnya pakai fa deh, bukan pakai waw. Enggak, udah pas. Ya, ini huruf. Nah, itu. Kemudian qaidah hamlu ma'anil Qur'an ala ma ghuliba isti'maluhu fil Qur'an aula. Ma ghuliba. Kemudian al-qaidah setelahnya al-qaulul ladzi yu'ayyidu tasriful kalimah wa aslu ishtiqaqiha aula bi tafsiril ayat. Ya, kalau itu dikuatkan dengan tasrif kalimah dan asal dari ishtiqaqnya itu aula bi tafsiril ayat. Wa ghairuha min qawaid katsirah tahtaju ila jam'in wa dirasah. Antum kalau lihat ini ya, Syekh As-Samirai. Ya. Itu Masya Allah itu. Detik.
Samirai. Ikuti kayak gitu-gitu itu bagus ya. Dan kita bisa ini menganalisa ini pakai kaidah ini deh. Nah, itu. Jadi sekarang antum sudah menjadi analis tafsir. Ini pakai kaidah ini nih. Wah, ini tatbik dari kaidah ini. Nah, itu ya. Itu bisa gitu. Tapi ternyata nggak sampai jam 7. Masih 10 menit. Jawablah kalau gitu. Atau mau lanjut nih, satu lagi. Tinggal dikit sih. Ini ini cepet-cepet ini. Kolil setelahnya ya. Udahlah. Gimana kalau kita jawab? Jawab aja ya. Yang sebelumnya. Biar baik. Maksimal jam 7. Ayo, yang ini. Ya, ta'addudu mawadhi'il hidayah al-mustanbata minal Qur'anil Karim yuqaddimuha 'ala ghairiha. Betul atau enggak? Lalu halaman 114. kasih itulah ustazah biar cepet. Ada. Ustazah, ayo bicara. Hadir Ustaz. Muhti Ustaz Nimro al-ula muhti Ustaz. Ayu safha lima takul muhti. Udah. Ini salah antum. Betul ini. Coba lihat yang pertama ini. Ayu hidayatin mustambatatin min maudil Qur'an wa musarrihan biha fi maudin akhar fil Qur'an aw sunnah yadullu dzalika ala qabuliha wa i'tibariha wa taqaddumiha. Jadi maksudnya itu kalau Quran bir Quran itu lebih diutamakan. Ya. Ta'addud mawadhi'il hidayah al-mustanbatah minal Qur'an yuqaddimuha ala ghairiha. Betul ini? Sahih. Terus sudah lanjut langsung cepat. Saniyah Muhti Ustaz. Muhti Ustaz. Yang benar apa? Irtibatuhu fi makna ma qablahu wa ba'dahu. Ya, bagus. Terus gantian yang jawab. Nimro salisa sahih Ustaz. Baik. Sahih ya. Terus ba'dah Nomor Rabi'ah muhti Ustaz. Limada? Aina wajhul qada? Jadi gini, pertama betul, kedua salah, gitu ya. Tuqaddamul hidayat al-mustanbatah minat tabi'in ala man ba'dahum, betul kan? Nah, tapi kaunut tabi'in mimman asara nuzulal wahyi, ini yang salah. Ada foto. Baik, ba'dah. Sahih. Sahih. Ustaz. Ya, halaman berapa? Enggak semuanya. Sahih 111. Mi'awa idasyah. Mi'awah hadiah asram. Oh, bukunya beda ya dengan saya ini. Ya. Ya ini memang beda ini. Oke. Ba'dah langsung bab Jim. Nimro ula jim. Ula jim Ustaz.
Ya, al aslu fi ayil Quran an yakuna bainal ayah wa lahiqatiha tanasub. Tabayun salah taqadu. Salah salah. Nomor sani jim. Asani jim. As-sab'ul mathani annaha suratul Fatihah. Kenapa? Karena dalam hadis disebutkan. Ya. Ini kan kaidah. Al-Fatihah. Terus Ba asalis ba al Yahud. Al-Yahud. ya. Kan padahal ayatnya itu apa? Wattaba'u ma Tatu syayatin. ala mulki Sulaiman. Nah, Al siyak ilal Yahud. ini karena ayat-ayat sebelumnya itu konteksnya siapa? Yahudi. Yahudi. Terus setelahnya Batil. Batilah. ya. Oh, ini kan udah dijawab ya oleh sendiri masing-masing kemarin. Kalau laki-laki ini belum, ini baru Belum. kan PR kemarin. Iya. Iya, tapi Asik. belum. Gimana Putri kok enggak ini? Biasanya Putri itu jawab, kalau laki-laki di sini belum jawab itu Adam, wajar lah ya Adam ya. Kemarin kan PR-nya di ya udah, terus lanjut. Dal kullu masa. Dal. Kullu masa baku. Kullu masa bako. Oke, betul. Di putra. Sekarang online itu yang lain, yang selain Putri itu ada siapa aja tuh? Jangan dulu lah sama. Ada banyak tuh. Idza dara lafdzu baina ta'sis wa ta'kid fa yuhsanul hamlu 'ala ta'kid. Ayo langsung. Atau Ustaz. Khata ya. Yang betul itu at-ta'sis ya. Oke. Terus yang lain itu apa? Siapa itu? Sebutkan namanya Ustaz. Saya nggak tahu tuh. Manyahdur. Ya langsung. Bukan itu. Jawab soal. Sahih Ustaz. Oke. Salah lah. Gimana Ustaz? Kok takkid? Istiqnaf. Istiqnaf ada taksis. Istiqnaf. As-sahih istiqnaf. Aywa. Idan khata. Khata, nah. Ini Ustaz Amin aja nih yang jawab. Mana ini? Yang lain. Telepon. Oke. Kita ini yang sini. Ayo. Lalu lanjut. Yang agak cepat bacanya ya. Bi khilafihi yuzkar ya. Insyaallah. Oke. Illa in ittanantum taksis. Oke. Saya. Nah, ini nih. Ya, baik. Ba'da Aslu fi bayani ma'anil Qur'an muradu tartib alladhi waradat bil kalimat wal ayat. baik, sahih. Terus Fauzan ibadah wa ta'sis agak sulit khata. baik, ba'da Aywa.
Ba'dah. Makna Tuh, masih ada tuh. Ojo tuh. jam. Makna taksis. Jadi Ya. Apa? Biar mikir dia, nggak usah dikasih tahu. Udah? Maknan jadidan ya. Oke, sahih. Terus mana? Fadal. Ya, bisa nggak ada? Ngomong. Fadali, iftah mic. Ar-Raqam Ats-Tsalits, ada'un Nabi sallallahu alaihi wasallam liman saki as-sa'i baina as-Safa wal Marwa dalil ala nanti. Ayo lanjut. Nah, sallallahu alaihi wasallam baina as-safa wal marwa dalil ala at-tartib wa taqdimul awla. ayo. Tertib ya. Tertib Baik. Terus Inna taqdima wa ta'khira min ad-dhara'iri 'inda al-jumhur walaha al-ba' as-samin al-halbi. As-Samin al-Halbi min ad-Dharair. Ya, mi'a wa talah. Taib. Fadal Ustaz. Al-istidlal bisyahid dzikri mashi ra'si fi ayatil wudu didalalah ala al-qaul bitartib. Al-qaul bitartib, ya. Mashur ra'si. Terus inilah Dari Al-Quran Al-Karim yang tidak saya Aywa, foto. Kok bayani syariah nanti lo? Masa? Enggak, atas-atasnya juga ulama yang lain. Al-Quran kitab bahasa atau kitab syariat? Kitab bahasa ya, jam aja. Quran ini syariatnya. Terus. Apa baca? Tiga surat. Oh, sorry. Nggak, zakat nggak ada. Nggak ada istilah zakat sebelum Islam. Dan atau Anda. Ya. Sahih. Terus yuhmal. Jika dikala wala tusalli ala hadin minhum maka abadan ala makna doa. Eva? Betul. Biar dia mikir. Sahih, saya bantah khotok. Ya, di sini apa? Sholatul janazah. Tadi udah. Terus buat Anda yang ngantuk. Saya kan nggak ngantuk.
Pada Yusuf. عند تعارض منظور الشرعي مع الله كريم. ولا يوجد فالأولى أنه على مدلول الشرعي. Ya. Syar'i lughawi nggak ada murajjih, ya udah syar'i. Balik ke itu tuh. Siapa? Usul. Rifat belum ya? Belum. Ya, tadi. Ayo Rifat. Ya, sahih. Seperti sholat sekarang dengan dulu beda. Ya, sholatnya sekarang kan ada rukunnya. Kalau dulu itu sholat di zaman-zaman sebelum sholat Nabi Muhammad ada. Ada tapi tidak sedetail sholat kita. Ayo, itu siapa itu? Khairul Muslimul Khaifah. Ratna. Apa itu? Fi qoulihi ta'ala hud min amwalihim shadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim bi wa sholli alaihim. Makna shalah huna Ustaz. Sarahatan jidan. Wa tuzakkihim wa sholli alaihim wad'u. Ini doa untuk apa ya? Doa apa? Memang iya doa. Tapi ini sebentar. Tapi kan maksudnya doa, type. Ya. Kalau salat seperti ulaika alaihim salawatum min rabbihim. Salat ulaika alaihim salawatum min rabbihim. Kan beda salatnya kita kepada Nabi Muhammad. Salawat kita kepada Nabi Muhammad. Salatnya Allah kepada Nabi Muhammad kan beda. Enggak ada. Innallaha malaikatahu shalluna. Masa nyolati Nabi? Apa maksudnya? Beda. Itu ada korinah. Oke, doa. Terus ba'da sampingnya. Itu yang online lagi tuh. Ya. Nah. Alaqatul makna syar'i bil makna lughawi Ustaz. Al-ma'na lughawi lil ma'na lughawi ziyadah fid dalalah. Naam. Mana itu? Mana ya ini? Dalalah. Halaman berapa? Halaman mana ya? Terus 30. Yang mana? Ini enggak sih? Alaqatul iya enggak. Ila kana fil kalimah wahidah makna yani au aktar ahaduhuma lughawi wal syar'i. Kudimal makna ya enggak sih? Bukan. Oh, bukan ya? Jujur ada Adri. Ini aku ya. Azid. Ya. Lil makna syar'i ziyadah fid dalalah. Berarti apa-apa? Atau laisa bainahuma tarabut? Enggak. Adalah alaqatul makna syar'i bil makna lughawi. Mana itu? غير أنه يزيد عليه بتحديدات الشرعية. Mana? 41. Nah, ini. Nah, ya. صحيح.
Mana Mbak? Mbak. Ada Jim. Laisa Jim, Mbak. Jim. Jim ya. Jim. Gimana? Ya. Sudah. Baik. Yang online cuma 3 orang ya? Baik, Ustazah, ini apa yang mantingan? Hadir Ustaz. Ya. Hoja Ibnu Jarir an-Nadhamir fi qawlihi lahu mu'aqibat ya'idu ala alif Man fi qawlihi wa man huwa mustaqim bil lail. Ya, baik. Summa ba'daha al-madlulat al-lugha allati lam takun ta'rifuha al-arab qabla al-islam madlul kalimah Al-ibadah. Hah? Zakat tuh. Zakat. Ya. Mana ini? Ada tadi. At-taqwim. Salah sini. Ya, salah. Salah sani. Soalnya Sultan tadi. Sultan tadi. Zakah. Apa? Enggak, di mana itu? Di soal tadi. Oh, soal. Enggak. Jawabannya di mana? Tadi dari antum di jawabannya. Ya di sini ada tadi disebutkan. Oh. Kemudian Islam. As-shalah wa zakah wal hajj. Lah. Itu kan wujud. Tapi haji itu kan sudah ada sejak Nabi Ibrahim. Ya. Zakah ya. Zakah. Amal ibadah udah ada malah. Zakat hajinya ya mirip. Di haji itu udah dilakukan. Zakat yang ini beda. Oke, itu nanti insya Allah kita lanjut lagi. Hadi Ashar, Tani Ashar, Rabit Ashar, Rabi Ashar ini berapa halaman? 40. Enggak ada 20. Enggak ada 20. Ada 20 halaman. Insya Allah lah. Belum dipotong soal-soal. Kalau nggak pakai soal-soal, kita bisa lebih cepat. Insya Allah. Insya Allah. Kemudian ba'dal maghrib ya nantahi min ad-dars ya. Baik, nas'alullah ta'ala yanfa'ana bima ta'allamna wa yubarik bima ta'allamna. Amin. Wa li hadhihi niyyah wa li kulli niyatin salih naqra'u mal furqan al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kalau ada pertanyaan-pertanyaan ditulis nanti di akhir aja kita diskusikan ya. Baik, syukran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah. Wes.